वेलकम बैक टू माय चैनल हुमायरा खान ब्लॉग्स। तो आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। और मेरे न्यू ब्लॉग में आप सबका फिर से स्वागत। तो आज बहुत ही लेट स्टार्ट किया मैंने ब्लॉग। सोच ही रही थी कि क्या बनाऊँ क्या बनाऊँ क्या बनाऊँ, क्योंकि डेली डेली एक नया कंटेंट बनाना बहुत ही डिफ़िकल्ट है। और मुझे लगता है कि आप लोग अगर अच्छा रिस्पॉन्स दें तो मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा आप लोगों के लिए व्लॉग बनाने के लिए। तो मेरा गला का आवाज़ कुछ अजीब सा लग रहा है, तो मैनेज कर लेना। और लेटे लेटे इंट्रो दे रही हूँ क्योंकि बहुत सुस्त लग रहा है, जो कि पता नहीं क्यों लग रहा है इतना सुस्त। ठंड का मौसम है तो लाजमी है। और रात को तो हिना कल आइसक्रीम खा ली थी, और खांस खांस के उसका तो हालत ही ख़राब हो गया। लेकिन एक चीज़ मैं कहूँगी कि मैंने जो लगाया है उसे रात को, वो जो होता है ना बेबी रब विक्स बच्चों के लिए, तो वही मैंने उसको लगाया। उसको गला गला से लेकर यहाँ तक सीने तक लगाया, नाक में लगाया, तो उसे बहुत ज़्यादा ही आराम मिला। मैं तो ताज्जुब हो गई कि इतना आराम इतना जल्दी, वो भी तो बहुत अच्छा है वो बच्चों के लिए। और ठंड में आप लोग ज़रूर उसे लगाना। खांसी वगैरह जो भी हो तो लगाने से संग संग वो काम करता है, ये चीज़ मैंने देखा है। तो आप लोग ज़रूर यूज़ करना, क्योंकि हेना का तो बहुत ज़्यादा गला खांस खांस के ही परेशान हो गई थी वो। फिर सोच रही थी कि क्या करूँ क्या करूँ, एकदम मने लग रहा था कि उसको मने वॉमिट हो जाएगा, अब कर देगी ऐसा खांस के। तो मैंने लगाया झट से, वो इतना आराम मिल गया, आराम से सो गई, वो भी सो गई, तब जाके मैं सोई। वरना अगर वो नहीं लगाती या दिमाग में मेरा नहीं आता तो कितना क्या होता पता नहीं। तो बहुत ही अच्छा है, आप लोग ज़रूर अपने बेबी को लगाना, लेकर रखना बेबी रब विक्स, जो बहुत ही अच्छा है। रुकिए मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ये देखिए, यही है वो बेबी रब, इतना अच्छा है ना, जो आप लोग बच्चों को झट से आराम मिल जाता है, बहुत ही अच्छा है। और मैं तो ये लेकर रखती हूँ खास करके ठंड में, क्योंकि ठंड में अक्सर हम लोग को भी अगर ये होता है तो हम लोग भी लगा लेते। लेकिन बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा, आप लोग लेकर ज़रूर रखना। और मेरे ब्लॉग में बने रहना, एंड तक देखना। तो मैंने जैसा कहा था कि अब से मेरा ब्लॉग का एक टाइमिंग होगा, जिसमें आप लोगों को झटपट से आप लोगों को देख लेना है। वो होगा 8 बजे मैं अपना ब्लॉग अपलोड करूँगी अब से। तो आप लोग ज़रूर देखना और सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि सब्सक्राइब नहीं करोगे और ऑल के बेल आइकन अगर नहीं प्रेस करोगे तो आप लोगों को मेरा ब्लॉग का नोटिफिकेशन नहीं जाएगा। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, जिससे मुझे भी अच्छा लगे आप लोगों को एंटरटेन करने का। तो बने रहे मेरे ब्लॉग में और देखते रहे। কি করে ধুইব ধোয়া আমার আছে, কাছে দিতে ও ধোয়া। আবার তো ধুয়ে নি ঝাল কিন্তু হবে না না হচ্ছে কি করবি আর রোশনি বড় আটা দেবে তুই বল চাচি আটা চাইছে এই যা তো জানি না বল বল রানী হবে আটা চাইছে যাও ফিল্টার উনকা চালু করবে ফালতুতে বেকার কে করে তো নিয়ে নে ধো চাল এই তো তুই আগে ধো তো ওই তো ওইদিকে ধুইবি তুই ये बोले वो धो, बोले वो धो। কি হচ্ছে? আমরা তেঁতুলটা এ করব তো তুই আসতে যে হাসনা বউ তো তোর একদম গিলে খাবে ঢালো হ্যাঁ এটা ঢালো আসতে যে হাসনা বউ তো তোর মুখে গিলে খাবে এমন করে দেখতে আমি সব দে দে তুই ये অদ্গুলো তো হ্যাঁ তুই সব দে মেরে এখন দেখো ছেজি দেখি একগুলো দেখ তুই ये तो পুরনো তেঁতুল গো, কার কাছ থেকে টগনি গুদানি দে সব দিবি হ্যাঁ টগনি এ আগে দেখে নাও, তারপর ফের মেলাবে। টগনি তুই দেখ না আমার তো লাগে এখন করে আমার। ওইদিকে নাচে না
রেখে দিই बैठो चुप से बैठो सब चुटके लगा दे झाल दे टेटू बोले टेटू ले ले टेटू जीरो की तो देबे ना किया कबा ए देख चुके ना पड़े ए नु बैठ ना चुप से दे ওই হাতে তোমার লাগলে কি হবে বলো তো এক্ষুনি পুরো মাঠে ছুটবে এইগুলো তো বেশি একটা দেখি এই ঠান্ডার সময় বাদ হাত পা কাটবে ঠান্ডার সময় হ্যাঁ না ভাই যত লাগে ওই দেবে ঠান্ডার সময় কেন লাগে তো একটুখানিতে বেশি লাগে ঠান্ডার সময় ওই জন্য ওরকম করলি কি এখন কেটে যেত আমার हेनु बैठ चुप से बैठ चुप से बैठ वाओ नहीं यम्मी কি ওটা ভাবি ওলকপি খেয়ে দেখেছিস কোনদিন খাস নি মোল্লা জানবি কি চিতে কেংড়ার কেমন ঘি ওই গোশ আলু ছাড়া কি আছে জীবনে দেখিনি তো গোশ কষা খেতে আর 4 বছর বিয়ে হয়েছে না 4 বছর আমি ওর মাকে দেখিনি গোশ আলু ছাড়া রান্না করতে হাত পাত হাতে তেল পাত মুরগা নিয়ে আজ গোশ কোন আলুতে করে হ্যাঁ মুরগা নিয়ে আজ সময় মুরগি গোশ কে আলুতে করে মুরগি গোশ আলু দিয়ে তরকারি বেশি হয়ে গেছে তরকারি গোশ আলু দিয়ে করে না বাহ তো ঝাল আচ্ছা লাগে এই তো এটা ঝাল দিয়ে এরকম করে করতে তুমি এরকম করে সব দিন করো এ বড়টাই কর ওটা দেরি হবে হ্যাঁ কেন দেরি হবে না না ওইটুকু জিনিস বড়টাই করে বড়টাই কর আবার ক্যাচ লাগবে বড়টাই করলে নেই ভালো লাগবে আরো চল বড় কত বড় কর হচ্ছে হ্যাঁ তাই নেই তাহলে যেটা করবি করবি বড় কত বড় কর হচ্ছে না দেরি আয় হোক ভালো জিনিস তো হবে না সুন্দর খাও বলা अभी का अभी ওগুলো সব কিছু করে লাগতে হবে তুই দে আয় তুই ওখান থেকে দেখে নাও বলতিস তো বড়টাই দেখো হ্যাঁ ওই তো এবার ঠিক আছে হ্যাঁ এ ভাই এই ঘাটা থেকে কেটে নাই ভালো ছিল রে काटले छिलका समेत আসতো ঝাল লাগে ধনে পাতা রেখা গোড়া সব বাদ দে সেই খালি পাতাগুলো নে দাঁড়াবি তো দেখ তুই কি করতি তুই দেখ সামনেটা নেবি নি হ্যাঁ ডান্ডি সব বাদ দে ঘরে দেখো তো খালি বাদ দিচ্ছি কি না দিচ্ছি তার আগে ও খালি
সাথে অ্যাটাচ হচ্ছে ব্যালকনি। দেখুন বিগ সাইজের একটা ব্যালকনি, একদম যারা একটা শান্ত পরিবেশে বাংলো খোঁজেন তাদের জন্য এই প্রপার্টিটা একদমই পারফেক্ট হবে। জাস্ট এই জায়গা থেকে ভিউটা দেখুন যে কত সুন্দর একটা ভিউ এখান থেকে ক্যারি করছে। এদিকেও আপনার ওপেন জায়গা পেয়ে যাচ্ছে। টোটাল প্রপার্টিটা চারিদিকে বাউন্ডারিয়াল করা।